Jirinzo Gombo Jambe, saying you would dip on the Razanam Ganimum, but you could do so open the Jimbe Gala Jindana Bodavare Dinima, Chassil and Jimbe Jan Josem Bagala Chassel, and Jindo Junda Jessica, the Jumbo Zonyo, Kamala, and Ladan Zumbo, Mino Jesawajago. Rinchinda Juki Chazzy, Chudengo, Jijin, Mangi Song, Jimmy Bebe, what a shell, Mogilla Chassel, Sanguachima de Joseph. Midon de Danjeva Yugo Zumba Game Bodalo, and Meme Zanam de Sedela Seculola, Tisho Lamando, the Chitin Jazz as well as regular Jidin Joan Gala Chassel, the Chadendran Java Zumbala, Getani was over question and then some nation. Tashin the Lembodos of a show, and the Chadendran Java Zumbala, Getani was over question and then some nation. Tashin the Lembodos of a show, and the Chadendran Java Zumbala, Getani was over. Then some nation and touch in the Lambos of Malaysia. Thank you very much. Today we start, dear friends of Foro Acce International, with Eminence, Chungtrul Kuchen Rinpoche. He born in Himalaya, and he lives in Bután. In this moment, he's working, waiting for the documents for restore a very antique temple in Bután. You will have for read his biography under the video in Spain and in English. He is a big Chungtrul Kuchen Rinpoche. Hoy tenemos el honor de que esté con nosotros el Rinpoche, el quinto Chungtrul Kuchen Rinpoche. Es una eminencia, como el equivalente a un obispo en nuestras tradiciones y más, porque además él ha sido como reconocido como como la reencarnación como una reencarnación de otro Rinpoche, como la quinta reencarnación. En la actualidad está casado con Sonam Pelden. Now he's married with Sonam Pelden. Podéis leer la biografía en español debajo del vídeo. En la actualidad está entre todas las funciones que realiza como Rinpoche, como un obispo aquí en la tradición que sea, pues además de estas funciones, está trabajando por la restauración de un templo en Bután muy antiguo. Y está ahora con la tramitación de esta documentación, pero pronto estarán en condiciones de abordar esta inmensa obra. We wait have the Rinpoche here and Sonam Pelden in Spain, maybe in some months visiting us for make practice and pujas and spiritual work. And, esperamos pronto tener en España al Rinpoche y a Sonam Pelden.
Today he's going to speak about spirituality in this moment, in humanity. Hoy nos va a hablar de la espiritualidad y la humanidad en estos momentos. Después nos hará una bendición. Y muchas gracias, amigos y amigas de Foro Acce Internacional, por estar hoy con nosotros. Thank you very much, dear friends of Foro Acce International, for being with all of us. We will start with a lecture from Rinpoche, and after he will make a praying or blessing for all of us. Thank you. Okay, thank you. Thank you. So Rinpoche will speak about the why spiritual is important in the humanity, right? Sí, vamos a hablar de por qué la espiritualidad es importante en la humanidad en estos momentos. So here the Rinpoche says importance of spiritual in the humanity is to have the happiness in our life. Sí, ¿puedes ayudarme? Importancia es que tener Yeah, like alegría. Es que la importancia es tener como la alegría en esta vida. So in our life, our day-to-day life, everyone needs happiness and nobody wants sadness. En nuestra vida todos queremos felicidad y nadie quiere sufrimiento. So it is very important to what to say, it's very important to practice the spiritual, so it will benefit as today as a lifetime, a life of a life being today as well as the life in future. So it practicing the spiritual and taking part having the spirituals in our life will benefit both the present and future. Es muy importante para nosotros practicar, vivir en la espiritualidad en el presente para crear un futuro. So while we are having a spiritual in our life, then putting the practice into our day-to-day life, it's not only for us. So it will benefit automatically going to benefit others and all the sentient beings. Es poner en práctica estas técnicas y valores espirituales no solamente nos beneficia a nosotros, sino que beneficia todo el entorno, a todos. Now Rinpoche is saying that when we are into a spiritual practice, then it will naturally come the kind of peace in our life as well as so, when we are spiritually into the practice, when we pray for other, then naturally peace come to self. Cuando nosotros incorporamos la práctica espiritual en nuestro día a día, es naturalmente viene A nosotros.
viene a nosotros esa vivencia, esa realización, y no es solamente para nosotros y para nosotras. Ni mañana que practice show hangale kile rangi sim kiba show taxinali kile. Practice hangale Practice kile hangale and meditation practice kile rangi sim kiba tibi kile no. So what we have to practice means we have to put our mind into a practice. Esto quiere decir que tenemos que poner nuestra mente en estas prácticas. Ni sim ompu sim ki layanjan likpatam malipatan chip sim ki anja unyari practice alik chimshnon gila. So why we have to practice means the good and bad and everything is done by our mind, and mind is the responsible for everything. So that's why we have to put into the practice of spiritual. Todo está en nuestra mente, lo bueno y lo malo. Por eso es fundamental que nos pongamos con estas prácticas espirituales para el mejoramiento de nuestra mente. And our body is the servant of our mind. Nuestro cuerpo es el sirviente de nuestra mente. Because of that, we have to we have to. Doesn't mean something. It doesn't. Okay, so we have to take care of our own mind, and we have to know the limitation of our mind, and we have to control it, and we have to put it into the practice and do the mind training. Tenemos que tomar conciencia de nuestra mente, de sus limitaciones, aceptarlo y ponernos con este entrenamiento de la práctica mental. Okay. Ni nyandiki omaha dewa chaspin me pura dewa chaspin to me much spite be only tamchi semge chumchekila semge. So everyone, no, everyone of we needs a peace and happiness, not a sadness. All of these are all of these sources is our mind. So because of that, we have to train our mind according to the spiritual. Todo está en nuestra mente, la felicidad y la tristeza, el dolor. Y por eso, como está dentro de nuestra mente, tenemos que trabajar y entrenar nuestra mente dentro de la espiritualidad. Because of our mind, when we have meet the success, when we meet the downfall, every the happiness that we gain today and the sadness we gain and today, everything it depends on the mind we have today. Sí. Todo lo que tienes hoy de felicidad y de tristeza, todo eso está dentro de tu mente. So because of that, the basic of the spiritual is the training of our own mind and putting it into a practice. Por eso la base de la espiritualidad está en entrenar nuestra mente. And if we put our mind into practice, then the meditation it come from the practice of but even the meditations come from the putting our mind into practice, and even everything a kind of happiness, sadness, everything it's come from the training of mind.
Así que hay que poner nuestra mente en la, o sea, la meditación también está en nuestra mente. Tenemos que poner, dado que es la felicidad y la tristeza están dentro de ella, llevar nuestra mente a la práctica, a las prácticas espirituales, a la práctica del entrenamiento de la mente, siempre con esta espiritualidad. And when like we practice well, then whatever we like have a dream, and everything like whatever dream that we have, it will like naturally we are going to have the success. Es como, can you repeat the Sonam, please? This I was missing information. Okay, so like for this Rinpoche says that like like we have dreams and goals to become something, or we want something in our life. We wish for like our wishes and dreams, everything. If like we are doing the practice, then it will naturally going to like going to fulfill it. Ahí está. Nosotros tenemos nuestros sueños, nuestros deseos. Estos están en nuestra mente. Si nosotros tenemos en nuestra mente el deseo de hacer estas prácticas, pues avanzaremos avanzaremos o viviremos esta espiritualidad. Tenemos que tener el deseo. So it is very important to do practice in our day-to-day life, because when we do the practice, then like all the suffering and sadness will slowly, it will like disappear from our life, and all the happiness and the peace is going to come for us if we do like a very dedicatedly the practice. Si nosotros incorporamos en nuestro día a día estas prácticas espirituales, veremos cómo día a día también desaparece el sufrimiento, el dolor. Nowadays nobody have a time, but it is very important to make a time, even a short minute, and to do a practice is very, very important in day-to-day life, because it's a very short life. Ahora nadie tiene tiempo, pero es muy, muy importante que sacáis aunque sea un poquito de tiempo para hacer estas prácticas espirituales que empiezan con, que es lo que está repitiendo todo el tiempo, con ese trabajo con la mente, porque esta vida es muy corta. So like we like human beings, like everyone wants a peace. To get a peace and happiness, we work so hard, but like doing that much hard work, if we like put little bit of spiritual practice on it, then naturally like happiness will come to us and sadness will leave us. Todos nosotros queremos tener una buena vida, una vida gozosa, y es a través de la práctica espiritual y de lo que es el manejo de nuestra mente, que esto podemos realizarlo. Okay, thank you so much from my side, because Rinpoche wants to keep this much. Thank you very much, Rinpoche. Give me some time, okay.
Okay, yeah, sure. From after now only after next in next like session which will share more according to your the questions that you have, and which will going to share more about the spirituals and all. So Rinpoche has so much to share in next, but for today is this much. Que él tiene mucho que compartir con todos nosotros y que puede y que quiere y que lo va y que está aquí para hacerlo, y está en vuestra disposición porque también está en las redes, y podéis escribirnos a Foro Acce para que podamos trasladar cualquier cosa que queráis saber o localizarle a él directamente. Dear Sonam, is he going to make a praying or something before finish? Give me some time. Much Le he more preguntado que si él va a hacer alguna oración o alguna bendición antes de para todos vosotros y vosotras. Por favor, ir, si es así, tomar una postura cómoda, hacer respiraciones profundas y conscientes y poneros en esa actitud de recibir, de vaciaros de todos vuestras tensiones, de todo lo que no pertenece a este momento. I am saying, if you are going to do a blessing, I am asking to the persons, please breathe with consciousness, be in the moment, empty of all your problems, of all your worries, and for recite. Okay, sure. So this dedication is for all the sentient beings to free from suffering and gain the peace. Esta dedicación, esta oración es para estar libres del dolor, de la preocupación y estar en paz. Es como una oración, una dedicación para la paz. Next, anytime. See you later. Happy to have meeting with you today, and we'll see in next meeting. Que muchas gracias por la reunión de hoy y que nos vemos en la próxima reunión. Thank you very much. So now Rinpoche want to leave for another program, so that's why. Thank you so much. Muchas gracias. Rinpoche nos tiene que abandonar para seguir con su programa. Thank you. Thank you very much. Thank you. See you next time. See you next time. Gracias, amigos y amigas de Foro Acce Internacional. Hoy hemos tenido el honor de compartir con su eminencia el Rinpoche. Thank you, dear friends of Foro Acce Internacional. Today we are very grateful because we was having the presence of the eminence of the Rinpoche. Thank you.